ndela ko fina doni mambang ne de ba fo wati be dala doni na mada don nan ne bi da doni mo do be islamete di bala ku da ko famite islamete ne mo do ya so gele ya do ya so na o gele ya buena aka fo ka juya awula ka sene ma ko mada fo ila blen tara iglesia ula tara ya ve ndoko yi bismillah ya fo isira Selemana klekele amogo bi mina anya sama ka dama ne ala togo a tubila ka do silame ala na dalu ko adon ko murai haramu ide aya fanya aka free fi na mo mi ga family foi madre ga silame mori do ya ka mogo glani ala togo o tubila ka do silame ala o haramu yoro be mi o ma haramu ya le 225 05 45 89 61 47 inshallah ne o min ke nga kramo ya kono ka tada to na ka kafiri chama ba to wujigi tigele wa kila nyene ma kono ko mo gote glable ka ala deli ala sona ko mo go gla fu dala silame ala ka tubi ka do silame ala hali shinu balo mabo na mo bi dakola ni chendo de ibi dala ka kafi kira o kila sallallahu alaihi wasallam arabu wa ko mujiza ala e kira o kini ka ko ya do de o be siga fendo ke ma to tsega minge okoso ni kala jinati ke bike kabako mai mo bulo mina e be siga ko do ke mo to tsega minge na arabu ba fo de mujiza kabako ya ala e kira o kini ode okoso mo dala kira wala ka tuko ka do silame ala sabu ni ko ke o siga ke minyo ma de ka ke do ko luka ya fam donc doni ode mo be doni hokum kono ne wele kan yininga ne wele kan yininga imongo be ala dele mina afonyana mala da fiye ni ya ke aketugo la siga fu itala ala subhanahu wa ta'ala bison imongo bla na le ka ke aketugo abana ala tiba togola ala e masami ya tiba togola na ni ya woni na togoy abi so ki jabi na togoy na donc asigime qur'an aya qur'an sura ala togo kira togo jiri turabu dakono klisi ne ba bele jile do Selemana ne turabu kala kala wa siraka ka kala bamana ya siraka bamana ya ta na o ko so nene ni soma e baroke ami be sabu ibadu ka gilo yimi ne bodo nene kala mo e baroke ami be ibadu ka gilo yimi ne bodo o sallallahu alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam ako kul ilimin ya fam kwanga doni bele jire jiri no o kilibe ilimi kanga doni bele jire ni wala kana bishini kwa na kala shini alhamdulillah on a été interrompu quelques secondes, mais je pense qu'on reprend. Donc, Hanni, Noni de Chine. Voilà. Rasul sallallahu alaihi wasallam ko so ko dono chama dala ala kila ka kira yala ama boka ta yala bole ba ka jama maka shami madina wa jani akwanga doni nyini ko hanna kala shini kama ta doni nyini o kala kira ka watila o ko na doni fe o fe be kira ko sallallahu alaihi wasallam ni o doni na suga yini ka don abi do fara ika famya ka abi do fara ika ko don ka ibi famya ba bele ba surala abi do fara uka o kuma ne doni nyini fima sira ka ko bamana ya sira ka yini jema sira ka ko karambo ya sira ne doni nyini ni fla bele jele sira ka ne do bara ko do toy no kala ko don ko ba ko to ati ngule o koro mu ni na ki bene baga ni ka jogo e mi donia ere so ko na ka yini la ka fo ni mi glata ante be no ka o toy na mo bi baga ni fe o be ke boy ka tien ka ni fe te mi ndo di ni bi mi ndo ale mana ni mi aba so iba don ate maka aba tabla na o kuma na ne bi fleli ke ni turabu fana o ko fe ni fleli ke ni bolo kono nai ndela ko fo mo nyana tiri mi be mo bolo kono anga njanto la gonzate Selemana bolo kono gonzate
Allah subhanahu wa ta'ala ay nabi mawci ko ke wa keme an wa mu wannan ni ba fo ba keme ani ba mu wannan ya fam o ko fe rasul sallallahu alaihi wasallam kira ka sahaba aga nyina ma kono sahaba mulu sona ka tubi ka tuwala kena muso abisa domina o ko wa keme ani wa mu wannan dolomi amba ye sanfɛ sufɛ o bɛ bɛn wa kɛmɛ ani wa mugan naani ma farigasi min bɛ adamaden la i fan bɛɛ si faralen ɲɔgɔn kan wa kɛmɛ ani wa mugan naani adamaden bɛ fiɲɛ min minɛ k'a bila 24 heures kɔnɔ o bɛ bɛn wa kɛmɛ ani wa mugan naani de ma siɲɛ wa kɛmɛ ani wa mugan naani ni dɔ yɛlɛla kan bana dɔ bɛ minɛ an b'a fɔ min ma jangari jogo ni dɔ y'a jɛ o y'i salen o b'a fɔ de ma sengoni an b'a fɔ jura kana ɲɛ tuguna yɛlɛ ɲɛ kami kami o de ye i bɛ fiɲɛ min minɛ k'a bila ɔ ala ye nin bɛɛ kɛ nin gansan ye ala bolo wa tɛ gansan ye ala bolo kow sigi bɛ jatew de kan dɔw dɔnni sigi bɛ jate de kan ani faamuya kan u delila ka ala kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko dɔnni mun ye a ko jate ɔ n'a fɔra jate e sigi m'i ka magasin kɔnɔ k'a i ka commerçant minɛnw jate ko calcul o jate ko tɛ dɛ a sigi bɛ jate dɔw de kan mi o bɛ don dɔnni réseau de kɔnɔ i bɛ se ka fɛnjala kɛ fɛnkɛnɛ ye ou bien ka fɛnkɛnɛ kɛ fɛnjala ye dɔnni de bɛ se k'o kɛ o na tɛgɛ kɔnɔna filɛli mɔgɔ mɔgɔ bɛ jamana in kɔnɔ yan bi jamana in kɔ kan i b'a fɛ k'i tɛgɛ filɛ k'i ka dolo dɔn k'a dɔn ɲɛnamaya kɔnɔ i kan ka hɛrɛ sɔrɔ baara mɔdɛli min na e kan ka hɛrɛ sɔrɔ nin sira in de kan n'i ye nin sira in da i ka dolo ye nin de fiɲɛ ji tasuma bɔgɔ n'o dɔnna n'o saraka bɔra a bɔcogo la o ala deliw kɛ ka d'i ma a kɛcogo la siga foyi t'a la solomana o sa min jira de la i bɛ hɛrɛ sɔrɔ o kan n'a sɔrɔ i ka baara ye jago de n'o ye commerce ye n'a sɔrɔla i ka baara ye sɛnɛ de ye ou bien n'a sɔrɔ i ka baara ye mɔni de ye ou bien voyage ou bien sigiyɔrɔnin kelen nin bɛɛ bɛ mɔgɔw ka hɛrɛ sɔrɔ la dɔ bɛ yen n'a bɛ voyage a bɛ hɛrɛ sɔrɔ o de la voilà o ye fiɲɛ dolo tigilamɔgɔ ye ji dolo fana bɛ ten dɔ bɛ sigiyɔrɔ kelen ale bɛ hɛrɛ sɔrɔ o de la o ye bɔgɔ dolo tigilamɔgɔ ye dɔ bɛ yen ale bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ commerce la a kɛra i sigila i yalala o tasuma dolo tigilamɔgɔ dɔw fana bɛ don o réseau nasuguya kɔnɔ i y'a faamu donc dolo naani na ala subhanahu wa ta'ala ye kangaji fɔlɔ de da o kɔfɛ ka bɔgɔ dilan ka bɔ kangaji la o kɔfɛ ka cɛncɛn dilan ka bɔ bɔgɔ la o kɔfɛ ka kabakuru kulu k'o dilan ka bɔ cɛncɛn la donc nɛgɛ de dilanla ka bɔ kabakuru la donc tasuma dilanla ka bɔ nɛgɛ la ɔ ni dɔnnikɛlaw tɛ ka nin kuma f'i ɲɛna maa bɛ nin dɔ ten wa anw bɛ nin dɔnni suguyaw sɔrɔ ka bɔ wo kɔnɔ cogo min ka na n'a ye k'an sigi k'a fɔ direct la diɲɛ bɛɛ kan mɛn k'a di diɲɛ bɛɛ ma fufalaki an sara bɛ maa bolo wa voilà a bɛ ten de o tuma na fiyɛli qualité saba fɔ la ɔ fiyɛli min ka bon n'a bɛɛ ye n'o ye naaninan ye an b'a fɔ o de ma buruji gosi k'a ta i bɛ si min na y'an wele don min na fo ka taa se i ka don laban ma i kan ka min kɛ min kɛla ka tɛmɛ kan ka min sɔrɔ min nin sɔrɔ an b'a bɛɛ f'i ɲɛna k'a ban pewu o bɛ kɛ 5000 ni mori ya de bɛ na o bɛ kɛ 5000 donc an bɛ ne yɛrɛ ka so yan bi o kɔrɔ n fari fonina ka dɔnni gindo caman ba bɔ k'a di mɔgɔw ma fo falaki i bɛ san biiri ka kɛ ka min ɲini n'i t'a sɔrɔ an filɛ k'o de di mɔgɔw ma bi fo falaki la seulement o kɔfɛ an kumana o kɔfɛ an bɛna numéro di ma le plus 225 45 0545 99 61 47 je répète le plus 225 numéro WhatsApp 05 64 05 45 99 61 47 Inch'Allah. y'a faamu o kɔfɛ Sulemana bana ka ca mɔgɔ la bi donc n delila k'a f'i ɲɛna yan daga dɔ b'an bolo an b'a fɔ a ma k'ala kɔnɔntɔn daga k'ala kɔnɔntɔn
o ye kuma kan ye min tɛmɛna Firawuna ani Seydina Musa cɛ koloja kɔnɔntɔn b'a la arabu b'a fɔ a ma talisamu jiri kɔnɔntɔn b'a la Sulemana bana mana gɛlɛya ka mɔgɔ ka cogo cogo bana in kɛnɛya cogo ma se ka sɔrɔ a la i ye tubabu ka filɛli sira kɛ n'o ye arajo ye ka dɛsɛ filɛlikɛla bɛɛ ka filɛli kɛ filɛli dɔw ko nugu tɛ e kɔnɔ bilen dɔw ko jakuma de b'i kɔnɔ dɔw ko yɛrɛ kɔni ka mɔgɔya bɛɛ banna o y'i dun k'i ban pewu kɔrɔti mana juguya i la cogo cogo Sulemana a dabɔla o de kama daga in n'i y'a sɔrɔ k'a di ka mɔgɔ ma tile kɔnɔntɔn tobi ko kɔnɔntɔn wusu ko kɔnɔntɔn koko kɔnɔntɔn mi ko kɔnɔntɔn tile kɔnɔntɔn tɛ dafa dabali jugu min yɔrɔ yɔrɔ a sigimɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛɛ bɛ wuli ka bɔ k'ala kɔnɔntɔn